pa. Wala na. Diri ka. Ayaw. Thank you, Sir Alren. Mo pa nga good afternoon, all of you. On behalf of Father Alren, when he told me this afternoon that he's under his medication at Borongan Doctor Hospital, he told me that I will be the one to deliver a welcome message for our batch reunion this afternoon. And I am very glad that all of us exert our effort to attend this memorable event of our reunion this day. And perhaps during our we are also very happy that most of us attending the parade, and luckily and fortunately we placed third place in our Bodon fight with our exert effort representing the Watts 86. Thank you for your loyalty. I cannot control my feeling of love because for the rest of my life, love is very significant to me. As far as I recall and rewind and reunite, my heart belongs always to Batch 86. As I recall, we are grand winner for 3 times. During our batch, we are participating the best float, di ba? Best float. We earned 3 successive champions among all batches. It means that we are united. It means we are loyal to our batch. There is unity and cooperation. With your effort and support, I am very happy and glad to see you again. And rest assured that my love will see you through. Always, I will remember each one of you. I will remember your name. Sige nga. From here, Salome Araya. Next, Maniloida Akuba. Next, Manijulma Espinosa. Next, Mana Nuli Kasit. Madi Arlene Mabuna. Madi Lorna Sebrero. Marites Lobrio. Of course, ang hindi ko malilimutan, Solita Guerrera. I love you, ma'am. As far as I remember those times, those days when we are in high school, I will never forget those memories. My best friend, Papong Noli Baldasano. Nakalive? Okay. Nakalive. Noli Baldasano, my best friend. My best friend also, Madi Mardi, Madulid. Of course, the beauty queen of my Tigbaw, Madi Maymay, Sobrediga. Nakinig kasi mga abukainan, Imam Ninita nga balao. Imam Analin, Analin Gubalio. Madi Carmen Sugayan, Madi Miriam Aserit, Madi Maymay Mayra Clarito, Josephine Madulid,
Of course, naman, di ko kalilimutan, Maruin na Aserit. Hilin po na, my best friend. Of course, tagdala yan kay auntie ko naman yun, asawa may anitang bata, ibata Doming Cabalera. Brenda Alabado. USS Espuelas. Very active and energetic during batch activities. Of course, last but not the least, our very own principal of Sulat Central, Sir Aldrin Limbawan. It gusto siya that I memorize all your name and your family name. Your title. Okay? Always. I put it inside my heart, your name. Kung mahihim mo pa, may memoryahan ko ang atan August nga ma-attender content batch, memoryado ko pa eh. Talaga? Matanan, kung ma-attender. Matarabi, gadam. Ang nagpatay na, memoryado ko pa. Lalahin ko. Ano wara April Dukulan? Sige. Continue. Asa? Sige. Ano wara... wala na ano? Ay nalakitahin kay Nadiri. Sige, ayun nalakitahin. Happy birthday na rin yung mga bats nga ato na hihilin. Sige. Happy reunion na lang mo dito. Pag reunion na mo dito, pag reunion na kami dito. Sa ringgit ka lang saan magsantos at patay, maglipay boy. Dahil na salamat iyo pag-attender kay Ma'am Josephine dahil nga kaupay atin na pagpasalamat na ini nga atin reunion niya na at atin mga ibang nga bats nga waray din isang kung waray hira attender may danira goti nga atin iging pangbit hanira gagma atin. We are very much fortunate that tinatagan hira yung mga grasya at atin makagarahang Panginoon at atin bats nga may daan mga activity nga soga din Sanglit ako, tikang ang pagtikang ang ating pag-participate ang batch 86. Siguro ko, iisipon na nakawan. Always nga present ako kay naawad akit hae yung dere at magiging aktibo hit ating mga aktibidades. I sacrifice my personal needs, my personal obligation, although Laban lang. I have an hectic schedule, Laban lang. but because of you, because my love for you, and endless love, I will force myself to be present in front of you this afternoon. We acknowledge the presence of Mother Judy Priscilla and Pade Garon. Pade Cesar Garon. Sige. Carpenter. Thank you, Madi, for coming soon. Coming in na. Coming in. And we are very fortunate that God give us a good weather. Of course, with the prayer of Ma'am Rowena, asking for grace of her prayer. Thank you very much, Ma'am. And to all of you, good afternoon, and I love you, all of you. Thank you very much. Salamat Marlo, hanin maupay nga mensahe na nangalupsok na din amon mga kasing-kasing. Amon itatanong, amon mga kasing-kasing ang imo mga mag-upay nga mga puno. Panginahanan ngingilalakan aton mga kabatch, basta't makabaton, nasin niya, ikampo mo hiyan. Ikampo mo hiyan. Ikampo mo pa nga tayo napigilan ko na din. Kung tago sa kita yung microphone ba, masin mo taga, nangaran ka, tisira ka, ikampo mo hiyan. At dahil dyan, ano nagsunod? Intermission number. Ang gustong magpakita ng kanyang talent, kahit nasa 55 na tayo above, ang iba. Elmer Sagario is watching. Shout out to Elmer Sagario! He's watching our live. FB Live ba yan?
My Gcash is 009. Ano? Mobile na ako wala ko ka memory. Kung na memory ako ba, kailangan din magpadara ka. 0908985423. Elmer, send Gcash now. Kay wala na may barayan dinhit venue. Oh, bayad na nga yan. Sound system na lang kay kailangan nirahin iparastahin. Ano next sunod? May intermission number. Our intermission number will be from Ma'am Arlene. Ma'am Arlene. Get leader. Ano yung kantang translation Spanish to Filipino, Tagalog. Para pakita Ma'am Arlene nga nakamotif pero ginkulangan ng tela. Ano yung kantang translation from Spanish to Filipino. Kaya iday. May niyo nga mic. At asa pa nga mic. Jojo it kami. Actually, we will do it. Kay gintuduan ko inihiya. Gintuduan ko inihiya kay since educator man liwat hiya. Hello! Akapela ha? Sige, madam. Okay, Ana, i-share ko how I come up with this song. Actually, we had a seminar and I was the one leading the seminar representing the division of Tacloban City. May kami pa contest ng mga teachers nga you need ko no to translate two languages. It's either Japanese to Filipino, always ko no iga-attach ang Filipino. So I selected Spanish. Saring ko kay Sobremonte ako. I have a blood of Spanish and Filipino. Ay, lalo yung pag ginita-itak legs kay na-disgrasya ito. Nga di ka mo nalitak kahimo pagkita. Kay, hano na yung kinikita as majorate nga baga flawless, yan na dated. Okay, same. So, gano'n mo din Dalmatian. So, this is the song from Spanish to Filipino. Take it away. 5, 6, 7, 8. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después. Ang halik ay sari-sari, may halik sa pisngi, may halik sa labi. Ang halik ay minsan lamang, ngunit pag yung natikman, o kay sarap naman. Nang hadkan ko si Maring, ang mga mata niya ay nang kanduduling. Nang hadkan ko si Petra, sa laki ng bibig, ilong ko'y sumama. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después. Thank you. Another intermission number. Sino ang hahamon? Ang naghamon, Maria Noli Osit. Translation. Yeah, Marlo, imo. Pasensya na nga mo. Bilisan mo, ako bayan. Dili ako mabibido kay ayon kuman. Bisan mo ako hingalimtan, kay damo pa man idait akong igliliwan. Besan pa kon milyonaryo ang makadarahay mo, walay ko lang ito. Kaya mo lang
Kamot mo ang mga nahay mo, sobrang inalto. Bisan pa ako bayaan, di ako mahulog kay ayon kuman. Wagas mo mga kalawasan, ako naging aradog, ako gintaman. Maraming salamat! Okay, thank you. Sino? Sanity Kiko is watching. Shout out. GCash number 090898542333. Send GCash now. Sunod, may Raymond Intermission. Binubuntas na Mariano. Akapela, pagkanta nila. Ayaw didiri. May rayaw ka diri, kay ikaw ang napili. Akin na kuno. Maaramdaman ako nga naruruyag ka sa akon pag-aanon taman ay may asawa ka naman kung pagdudumdumon ang naglabay ng mga panahon urugan ang kalisan ka ikaw higumao salit yan na ayaw ako ang pagpasula itis kay pinaligtan mo naganap akin si mga sangkay siring ko pa kanina naingato ako kan Marvin oray ang pagpasipara iyak pinakaon dito bawo maupay nga yan kita na tanan sigagmaan ko ka mga tanan batch 86 love you. Good vibes lang dapat. Ano na, mga ngaon na? Alantis kita mga babasahan ko anay na financial assistance na na-receive para natin pasalamatan. Di ba, Ma'am Ites? Alright. Ang aton pundo, last 5 years ago, ang aton 50th, kung present ka mo, was 11,950 and 10 centavos. And then, hanya na naman, ang mga nanhatag, iglista na lang niyo kay niyan na lait mga kagarastuhan kay bangin ka mo di mapuol. Kan Josephine Madulin is 20,000 para pakin natin. Nerabeth Fernandez, siguro iti ba din makilala? Kay wala hindi na pagtangpo sa Loyola, 2,500. Helen Puna, yat ko'y paring phones is 3,000 pesos. Pinang Oy, plus na sila nga iyak. 3,000 plus. Electric fan para raffle. Sino kaya mag-dadara? Niyan Edwin Antoinette alas 3 kaagahon. Pag-raffle bro ha? Mauli na kita. O diri ko no, atin alas 3 ipagbonot hit grand prize. Rowena, Ma'am Rowena Street, 500. Uy, hi na Richie. 500 pesos. Sulita, yan na, Dida, 1,000 pesos para pakita. Annalyn, Kagawa, Dirit Abon Barangay, 2,000 pesos. Ninita Balaong, yan to. Naka-aniamot is 5,000 pesos. Alganto Acampado is 1,000 pesos.
Byron Baldado is 10,000 pesos. Dami na pagkamusumer nga. Pagdakit, amo, tibay, tuno, tiyayak. Nikukuha ng light. Byron Carrito is 1,000 pesos. Mayma Sasen, 5,000 pesos. Rose Osit is 2,000 pesos plus the sound system. Sara Adlaw, 3,000 pesos. Kung may nakuwaray kasabihin, may na ba? I-chat na lang niyo para mahinugang didi. Asyik na tanan ang aton nakarawat nga kwarta. Sara Asconia, Yalina. 3,000 yun last. Asyitan aton, para pakitan aton president, han iya asawa. Welcome ma'am, welcome sir to the grand reunion ng batch 86. Salamat han iyo pagkanhin. Asya itong financial report, itong gastos niya nalakay pag i-reconcile naman nga Rowena ang mga kagarastuhan. So tagit natin nga hawin masigabong palagpakan ini nga mga tao nga nahigugmit batch 86 nga bisan kun hagrayo hira nahatag hira hitira gugma para ha aton mga swerte kita kay damit na hatag. So tagang papuntahirahin damo pa nga mga kahiwadnan para sunod nga haw matagang kita nga hawhin igaharampang. Ano master tipit hain na ning t-shirt. Waray palimkalo. So makanto naman kita hit pangaon na. Maria Noli Osit pangadi antis mga oy kolektor ka pa hit. Ay, kasi pala, ang naghataghan, kalo. Wala naghataghan kalo, sir. Yak mo yan. Naghataghan soft drink. T-shirt. Unina, alipahin mga donor. Naghatagan t-shirt, Rowena Adel and Josephine Madulid. Sponsor yan aton tubig at soft drinks, Jody, Mr. and Mrs. Cesar Garol, ang asawa Jody Priscilla. Ano pa? Ang Kalo, Ninita. Batch Noli, naghatagiyan may numamasag. Ano pa? Ninita ni Tundoy ang Kalo, ikampo tahiya. Ano pa? Sakitan. Ay, damo ka paglalag. Oray signal ano. Wala din. Oh, Marites, may niya buko pa ng marasa. Ano pa, pag sumatla ka mo kay maram ka na mahitnay ka senior. Atarhay, ulo. Ano pa, waray na? So kung may ada pa, chat na lang ka mo. Sarang kay makita na FB. And in real pa di, Ma'am Arte. Ulitin aton, JC. Nga salamat nga nagsingan hikam. Oo. Ang kanro din, yan ang bahalahan talent yan aton. So kay binubuntas na mahinuli. Hinuli usip. Di pa kita mga ngaon. Picture lang, ay, lipstick ko papara. Picture taking. By ano yun eh, by barangay.